Praise the Lord. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. So today, naatay bisita from Disenyo Davao. Highlighted ni ba? Nasi Bemdari. From Disenyo Davao, si Adrian Badilla. Pwede mo tindog? Ay, na si Brother Badilla in front from Ruhas, Davao City. Next is Marilyn Selly from Agdao. Ay, Marilyn Selly. Next, si Belle Marie Selly from Agdao. Magsuon ni sila? Anak ni Allen. Oh, thank you, Brad Allen. Kay nadala jud nimo imong anak diri. Di ba? Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Today, naata sa ato ang bago nga series, no? From the book of Haggai. So, murag ako may first, si Ma'am Love Saikan. So, I thank the Lord for the opportunity to share the Word of God in front of you this morning. Sitapik ka daw na inyong katapad na ang Diyos maayo gyud kanimo og kanako. Amen, no? So, kailangan yun akong charger dari kay basig matsugi na ako ang laptop dire. Thank you, Carl. So, I thank the Lord for the opportunity to share with you with the Word of God this morning, no? Nakaingon jud ko, Lord, stress na jud akong life ba? No, despite sa akong ka-stress, sa akong kinabuhi, no, the Lord remind us this word. Naunahon gyapon ang Ginoo. Amen? Amen. So, in reverence of God's word this morning, manindog tang tanan, og basahon nato ang ato ang text this morning na makita sa Haggai chapter 1, verse 1 to 11, og basahon nato ni kanang tinubag-tubag. Okay, ako ang verse 1, kamo ang verse 2, and so on. Verse 1, it says, In the second year of Darius the king, in the 6th month, on the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, unto Joshua the son of Jehozadak, the high priest. Then the word of the Lord came by the hand of Haggai, the prophet. Now therefore, does the Lord of hosts consider your ways? Thus says the Lord of hosts, consider your ways. Verse 9, you look for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, declares the Lord of hosts? Because of my house that lies in ruins, while each of you busiest himself with his own house. Verse 11, And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain, the new wine, the oil, on what the ground brings forth, on man and beast, and all their labors. May the good Lord bless the reading of His word. Shall we pray? Almighty God, we're so thank you, Lord, for this day. Ngayon maghatag ka namo, O God. Salamat, Lord, sa imong pulong, nga mong nabasahan karon. Salamat sa imong word. And I pray, Lord, ikaw mag-speak sa mong kasing-kasing, mag-speak sa mong espiritu, O God. I pray, Lord, nga masulod yun ni sa mong hunahuna, O God, o sa among kasing-kasing. Open our eyes, open our ears, O God, this day, Lord. Bless your servant today. I pray for anointing. I pray for wisdom, O God. And I pray, Lord, that you're going to cover this place with your precious blood. I rebuke any hindrances, O God. In Jesus' name, we bring back all the glory to you. Amen and amen. Sige, kumustahin mo katapad? Nalipay ko nga naakakaron, kabuntaga.
Amen. So, maglingkod ta. Happy kay ko kay naa mo karon. O, di ba? Amen ba? Sahi ra gyud ang Domingo kay sa Lunes. Pag abot sa Lunes, time makaingon na ka work na sad. Pero pag Sabado, excited ka. Kay kabalo ka, you're going to worship God on the Sabbath day, and that is rest day sa tuwa. Amen. So the lesson review this morning is that Haggai was a prophet in Jerusalem whose message was spoken in the last 4 months of 520 BC. During this time, God's people had first returned to Jerusalem from their lengthy exile in Babylon in 538 to 535 BC. In other words, this time, kaning Israelites na exile, no? Naadto dito sa Babylon. Wala na sila sa Jerusalem. Na sila sa Babylon. So, how many years na sila sa Babylon? 70 years. Imagine, 70 years. And then, Jerusalem was ruins. Bungkag ang Jerusalem. Walay walls, walay structure. Pati ang temple sa Jerusalem na bungkag. The people's formerly capital city had no defensive walls. So, kung tanawan ni mga Jerusalem itong unang panahon, wala joy walls. Unsay meaning sa walls sa mga Israelites, 'di ba? Protection. Pag naay walls gani imong balay protected ka. Pero kung wala gani pader imong balay, maghunahuna jud ka na joy mga wat ani. Na joy mahitabo nga dili maayo. But the walls in Jerusalem was ruined. No? And their ancient homeland was sparsely populated and farmed. Wala jud dili gud siya cultivated. Kaya nga naman, ang mga tao na asa Babylon. Haggai and Zechariah urged the people to renew their efforts to repair the temple and prophesied that a restored house of worship would bring glory to the Lord and blessing to the people. This time, kani siya nga nahitabo, nibalik na ang mga Israelites from Babylon to Jerusalem. Mo nang the prophecy na sulod kang prophet Haggai nga atong i-restore ang temple of worship nga nabungkag. Pero as we go along sa atong sermon, atong mahibalan ngano, di ba? His preaching brought the change and the people completed the temple by 516 BC. So magian nato ni mga BC diri. Ang BC means is before Christ, di ba? Dili siya BC nga BC ka, before Christ. This slide tells that the Persian era timeline. So this is the timeline of the Israelites. First is the 587 BC. Second is 538 BC. Third is 520 BC. Ang fifth is 516 BC. Let's go. Knowing that the Israelites was in the hand of the Babylon, 587 BC, when the city of Jerusalem, the capital of Jerusalem was, Kingdom of Judah. So, the kingdom of Judah was conquered and destroyed by the Babylonian empires. Kinsa maning Babylonian empires in our modern day, that is the Iraq nation. Babylonian empires is the Iraq nation, no? Mao na siya led by King Nebuchadnezzar II. So when the Babylonian empires gi-invade nila ang Jerusalem, tanan gipanguha mga gold, mga naa sa temple nga precious gold, tanan klase nga unsay good sa mata sa Babylonians gikuha tanan pabalik didto sa ilahang nasod. The Jewish people in exile experience, unsay na experience ikaw nga Israelites nga moadto ka dito sa Babylonian. First, unsay mawala sa imo mawala imong yuta nga natawhan. Di ba? Dili na ako ni nga yuta ang Babylonian. Na ako sa Jerusalem ug na ako karon sa Iraq. So nawala ilang yuta nga natawhan. They were uprooted from their land and forced to live to the foreign culture. Foreign land Manila ang Iraq. Foreign land Manila ang Babylonian. Second, the lost of temple. O dili na sila makasimba sa Babylon.
sama sa gisimba nila sa Jerusalem, that they prayed, they worship, they read the word of God by Torah. Di ba? So pag-abot sa Babylon, kinsa ilang gi-worship? Katong dako nga revolto nga gihimo ni King Nebuchadnezzar. Remember the three friends of Daniel? Nabiyato sa Babylon. Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Diba? So ang ilang gi-worship katong dako kayo nga revolto. When the Israelites captured by the Babylonians, lisod kay sa ilang mag-pray. Mao lang si Daniel katong niingon ang prinsipe maghimo ta og decree nga walay mo ampo gawas sa revolto nga gihimo sa hari. But still, unsay gingon sa story, Bible story, si Daniel nag-remain faithful sa Ginoo. Kung ikaw to gi-captured na sa Babylonian, og kay walay mo ampo sa imong Ginoo mo ampo kasi imong revolto. 50-50 ni, mamatay ko or dili. Mo na ang Israelites, naglisod jud siya. Naglisod ang mga Israelites, samtang naa sila dito sa Babylonian. Their cultural challenges. Na-challenge ang culture sa Israelites against sa Babylonians. No, they pressured to worship their God. Kung ikaw to, Lord, mag-ampo jud ka silently. No? Grabe ba kung karon we are so gracious kay makaanhi ta simbahan. Tung una, gi-captured sila, dili pwede nga ang tanan tao kailangan mo luhod mo bow down sa revolto. Nya ikaw na lang kasi yung balik tulog-tulog, maputlan kag liog. No, kailangan mo obey ka. No, that's the na-feel gid na sa mga Israelites at that time. Nga ang ilang culture, no? Ang ilang pagsimba diatong sa buhi nga Dios, lisod kayo. Kay wala sila sa ilang homeland. Diba? Amen. Nababudiha. Amen. By the time 538 BC, decree of King Cyrus to allow Israelites to return to Jerusalem. Praise God. King Cyrus is a Persian king. In this modern country, ang Persian empire is the Iran. Kanang Iran o ang Babylonian is Iraq. Ang Iran is diha nag-king si King Cyrus. Praise God, tanawang Iran karon kinsay kalaban ang US. Ang Iran is the biggest huge empire. Ang Iran mo nang makiglaban di Asia. No? During that time, kaning 538 BC, it was King Cyrus to allow Israelites praise the Lord. Sa mga mata sa mga Israelites, though ang Persian king kay walay Dios, no? It is a prophesied. Giprophesy na sa Bible na ang Israelites from Babylon mo balik yun sa Jerusalem. So ang mata sa Israelites kang King Cyrus unsa man Ginoo. Ano siya? Lord, salamat kung ikaw tong naa dito, makapasalamat jud ka nga gialaw na dai ka nga mobalik sa imong yutang na tawhan. Mobalik sa imong balay. You have now freedom. Ingon ni King Cyrus, you go back to Jerusalem. Ngano balik ka sa imong yutang nga natawhan. What? No, to rebuild the temple. Imagine that. Mismo si King Cyrus of Persia, ningon siya, Israel and the Jewish people will go back to Jerusalem to repair your temple. Repair Jerusalem. Not only Jerusalem, but also the walls. Di ba, imagine kung unsa kabuutan ng Dios nga gisimba sa Israelites, o Dios nato today is the same God. Amen ba? No, nibalik sila, gi-restore. Pinaagi kay King Cyrus, gi-restore ni King Cyrus ang practices of the Jewish culture nga mudayeg sa Ginoo, musimba sa Ginoo. Amen ba? Mubasa sa pulong sa Ginoo o mag-gather like this, no? Musimba sa Ginoo. Imagine ang Israelites kung magsimba, magluhod yun na sila magduko, di ba? Dili na sila magtindog nga maghanana, magluhod yun na sila magpasalamat sa Ginoo. Oh. During that time nga nasa sa Babylon, how many Israelites nasa Babylon? Akong research, that is 100,000 and more Israelites nga nasa Babylon. And the same 100,000 and more nibalik sa
Jerusalem. It's the same God nga atong gisimba karon is the same God sa mga Israelites. Praise the Lord. Amen ba? Makaingon ka, praise the Lord, kay nailahan yun nako ang Dios sa ako ang kinabuhi. 520 BC, niabot ang prophecy kay Prophet Haggai. Unsa ang message ni Prophet Haggai? Prioritize rebuilding the temple. The same word today sa ato maybe ikaw tong na-exile sa kalibutan, kay nakalimot ka sa pulong sa Dios, nakalimot ka sa Ginoo, kaya gi-prioritize nimo imong trabaho, gi-prioritize nimo ang imong kalibutanong lingaw sa kalibutan. The same message today, that we should prioritize rebuilding the temple of God, not only this temple, but temple in our hearts. Amen ba? Amen. Dili ni siya nga temple nga itong makita, kundi temple ni nga naa sa itong kasing-kasing. Ingon ang Haggai 1:4, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? In other words, okay lang ba dahil sa imuha nga layo ka sa Dios, nya ang imong kasing-kasing o kinabuhi, okay lang. Ana gani, okay lang. Wa kay pakialam sa pulong sa Ginoo. Wa kay pakialam sa Dios. Remember, nabuhi ta kay palangga ta sa Dios. Amen ba? God take cares of us. So mo nang gusto sa Dios nga mo return ta. Mubalik tag simba sa iya. Kay everything nga naata belongs to God. Amen. Ingon ni Prophet Haggai, the promise to the Israelites when we rebuild the temple, unsay giingon niya, the Lord's presence and blessings be with us. Ingon siya, mga katawhan, ayaw kahadlok when we rebuild the temple. Ang presensya sa Dios nasa toa. The same thing to us. When we rebuild, when we go back to God, worship God, acknowledge God that He is God in our lives, ma-feel na to ang presensya sa Dios. Amen ba? Sa dihang natay mga problema, sa dihang mawad-an ka, sa dihang wakakabaluan sa kamuad to, go back to God. Balik yun sa Ginoo. Mayroon ka, Lord, ma-acknowledge yung jud ko sa akong kinabuhi nga naa ka. Wakay trabaho, asa ka padulong. Mayroon ka puro manimala sa akong kinabuhi. Na ay wrong sa imuha. Kaya nga naman, you neglect God in your lives. Morning on gi-message ni Prophet Haggai sa Israelites nga i-rebuild na to ang temple. Second, yung sa igingon ni Prophet Haggai, when we rebuild the temple, we should not be discouraged. Nga naman, na-discourage magod mga Israelites. Before, kay ang first temple ni King Solomon, nga pinakagwapo, daghan kayong gold, pila to ka metro ang yang temple, nawala na karon. And then, ingon siya, we must rebuild the temple again. Unsa itsura? The same ba sa first temple? Dili na. Pero, unsa gingon ni Prophet Haggai, do not be discouraged by appearances, but to trust that God will fill the new temple with glory. Amen. Unsa man atong sitwasyon karon, ayaw kahadlok kay ang Dios mo feel sa imong kasing-kasing. Unsa imong kakulangon, ang Dios mo feel sa imong pagkinahanglan. Amen ba? Amen. So, next. Exile to restoration. Kani. The Israelites exiled in Babylon for 70 years, di ba? Exiled sila sa Babylonian, 70 years. And then God restored Israelites. Pinaagi kay King Cyrus of Persia, balik siya sa Jerusalem. Though the restoration is gradual, hinay-hinay gi-restore sa Dios ang mga Jewish people, still nagpasalamat gihapon ang mga Jewish people. Number one, pasalamat sila sa Diyos through King Cyrus, no, gi-restore ang Judah. Nibalik sila sa Judah. Di ba po magpasalamat, ana? No? Kanang nasa mga abroad, mag-decide yun na nga muli na lang kong Pilipinas. Kaya nga naman, na ay freedom sa Pilipinas. Samantalang kung naako diri, hawak nila akong time. Dugay maniud to, dugay matulog, puro trabaho. Diba?
mo nang mag-desire gyud ang tao nga mobalik sa iyang homeland. The same sa mga Israelites, desire sila nga mobalik sa Jerusalem. And gitubag sa Ginoo ilang pagampo. Second, they rebuild the temple, no? Ang first temple na wala, still they obey God. No, nag-obey do gradual gyud ang paghimo sa temple. Pero ni-obey gihapon ang mga tao to rebuild the temple. Third, they reestablish religious practices. Ilang practice nga magbasa, magsimba, magdaig. Imagine the Jewish people memorize the 5 books of the Bible, the Hebrew 5 books of the Bible, and we have the same Bible. Unsa man ang 5 books of the Bible? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Imagine that. That is the book of Torah. Nag-study. Amazing kay ni mga Jewish ba? Kay memorize nila ang Genesis to Deuteronomy. Kita, pila ka Bible verse nga nata. From January to December, akong na-memorize 6 lang. Kinsay mga perfect dari nga hawd kag mga memorizer. Di ba? Ati Julie, Ati Susan, Ati Lucy, no? How tayo mag-memorize? How much more ang mga Jewish memorize nila ang Genesis to Deuteronomy. This is a challenge for us. No, wala man ta sa Babylonian, we have the freedom country Philippines o kailangan nato mo follow. We have God. We serve a big God. Mo na mayong ka Lord, isud mag-memorize og Bible verse kay 60 naman ko. Tanawa na lang ng mga 12, mga 13, mga 14, the same age, 'di ba? Dili nagabasa og Bible. This is a challenge for us that we need to read our Bible. Tama gyud nagiingon ni Pastor Adel nga 3 times a day magbasa ta sa pulong sa Ginoo. But when we read our Bible, mag-pray man pud ta, di ba? After we read the Bible, we pray. Amen ba? Amen. Number 4, rebuilding Jerusalem including the walls, because the walls represent protection. When we read our Bible, when we give our lives to the Lord, we are protected. Amen. Dili ka mahadlok even in your future. Dili ka mahadlok. Lisod na kayo ang gasolina. Pilang gasolina karon? 150 na. Ingon sa kong anak, ni baba na ang gasolina, praise the Lord. Pilay baba? 3. Same gihapon taas. Diba? But we will not be afraid. We will not be afraid. Kumutaas man og 200 ang gasolina, kay naatay Dios, which is our walls. Amen. Siya atong walls sa atong kinabuhi. Mo nang dili ta mahadlok, kay naatay kauban nga Dios. Kalima, re-establishing Jewish identity. Remember when the Israelites was in the Babylonian Empire, unsay lang kuan identity? They are slaves. Slaves sila dito, dili sila hari or prinsesita. Slaves ang mga Israelites. But when they return to their land, unsa ilang identity? They are children of God. Even to us, sa time nga wala pa ta kaila sa atong Dios, sa time nga wala pa Dios sa atong kasing-kasing, unsay tawag sa tua? Makasasala nga wala na kaila sa Dios. But when we accept Jesus as Lord and Savior, unsa atong identity? I am the child of the King. Amen. I can access to God through my prayers, to my worship to God. And I'm sure, kung mabalik ang Diyos, kay anak ka sa Diyos, mabilin ba dahi ka? Dili ka mabilin, madala ka. Despite sa hardship, sa kinabuhi, kung naa kay Diyos, dili ka mahadlok. Amen ba? Amen. Next is 516 BC. And this is the completion of the rebuild of that temple. Dugayan, no? Dugay, Juday. 70 years, naa sila sa Babylonian. O pagbalik nila, diha pa sila mag-rebuild sa temple. 70 years na nagpakasala, wala ta kaila sa Dios. And God is calling us to go back sa imong first love. Mao na atong buhi nga Dios. Ang Israelites nga atong istorya diri is the same thing sa tuang nga wala ta nakaila sa Dios. Pero sa dihang nakaila ta sa Dios og nasa atong kasing-kasing, kita po tong Israelites nga nibalik sa tiilan sa Dios. Amen. Now, what is the significance of the completion of the new temple? 1, restoration of worship. Gi-restore ni King Cyrus
Cyrus ang worship sa mga Jewish people. The same thing sa tuwa, sa dihang mubalik na sa itong abuhi nga Dios, ma-restore ang atong worship. Amen ba? Try pagod, ay na lang mo pag-try. Sa dihang ang tao makasala, makaampo, dili. Dili makaampo. Ngano man, na ay guilt sa kasing-kasing. But when you go back to God, mangayog pasaylo, ma-feel nimo ang presence ni Lord. Amen. Ma-access na nimo, maka-worship na ka diha sa atong buhi ka Dios. Second, the temple is the center of the Jewish life. Di ba? So, ang temple is the center sa Jewish life. Imagine ang temple diha magsimba sama ni ani, mag-praise the Lord, maminaw sa pulong sa Ginoo, mag-ampo diha sa pulong sa Ginoo, mabasa diha sa pulong sa Ginoo, na-restore na, no? Gi-restore sa Dios. Second, temple is the symbol of hope. Sa diyang ang Israelites walay dagag problema mo ato simbahan mag-ampo. And the temple that we have, nasa tong kasing-kasing. Sa diyang nga naatay problema, muduol ta sa atong buhi nga Dios. Dili gud layo ang Ginoo. Di wala diri sa side, sa likod, nasa tong kasing-kasing. Nasa tong kasing-kasing. Therefore, i-restore nato atong way of worship sa atong buhi nga Dios. Second, amen ba? And the last, the temple is the continuation of the covenant of God. Imagine, ang Israelites, ang promise ni Lord kurang Abraham, until today, gipanalanginan gihapon sa Dios ang Israelites. Amen? Gamay nga nasod ang Israel, ginagyera, napildi wala. Wala kay nakita sa Israelites kung unsa kagamhanan ang Dios. Unsa kagamhanan nga Dios nga ilang gisimba. Pariha gyapon sa tuwa kung unsa kagamhanan ang Dios when we give our lives to God. Dili gyud ta niya pasagdan. Amen. Amen. This is a reminder no kung nahadlok ta or nabisita wala tay time diha sa Ginoo, we should go back. Back to the Bible. Amen. Mao na gingon sa pulong sa Ginoo. Haggai Main's message to God's people was to wake them up after 16 years of drifting far their original mission to rebuilding God's temple. Their issue was a matter of the heart. Wala sa ilahang kanang gikapoy sila kundi ang ilang kasing-kasing nga dili sila gusto. No, they had lost the heart for the house. Wala na nila gihigugma ang Dios. Mo nang wala gibalik ang pag-rebuild sa temple. Haggai's burden was to move people from complacency to commitment to completion. There are 3 roots about complacency. Sige, number 1, root of complacency. Unya ano mo pag time? 2, result of complacency is the dissatisfaction. 3, remedy of complacency is dedication. Number 1, the root of complacency is deception. Why deception? Ingon ang verse 4, it's time for you yourselves to dwell in your panel houses while the house lies in ruins. What is complacency? Complacency describes a person who is satisfied. Ikaw to nga tao nga satisfied with their current situation. Unsa man imong situation karon? Haruhay ka, nakay kwarta, tanan na akay gipangkinahanglan, nakay sakinan, nakay pagkahon, kampante na ka. Di ba? Unsa pa may need nako, dili nako mangitag lain. Kampante nako sa akong kinabuhi. Pero in this verse, Revelation 3:17, you say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. See? The Laodicean church, dili na nila kailangan og mga butang nga mo improve. Kay kampante na sila. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Kay nga naman in this verse, 10 minutes. In this verse, no, there's the danger of being kampante sa atong kinabuhi. Unsay danger sa atong kampante sa atong kinabuhi? Danger of self-satisfaction. Okay nako nga ingani ako ang kinabuhi. Dili na nako kailangan og kanang mga butang nga mo grow ko. Second nga danger, mawala ang imong spirituality. Kaya nga naman, dili naman kamubasa sa pulong sa Dios. Dili naman kamusimba. Nga no musimba pa man ko. Nga, kumplito naman ko.
No. God is telling us nga kailangan nato nga mo grow diha sa ato nga buhi nga Dios. Second, the result of complacency is dissatisfaction. Wala joy pagkapuno. Diba? Ingon ang verse, now this is what the Lord Almighty says, give carefully thought to your ways. You have planted, nanrabaho ka, but harvested little. Gamay lang imong sweldo. You eat, pero wala ka na busog. No, you drink, pero kung giuhaw gihapon ka. You put on clothes, pero gitugnaw gihapon ka. Naakay sweldo, pero buslot ang imong bulsa. What is wrong? Unsa may wrong, ana? Kay nalimtan nimo ang Dios nga nag-provide sa imuha. Amen ba? Mo nang mingon ka nga, nabaho ko, pero mo lang gihapon, wala may kauswagan. Diba? Biski pag nag-save ko, naapil na nung kawala. Kay nga naman, nalimtan nimo ang Dios nga nag-provide sa imuha. Amen. Mo nang reminder sa tuwa na when we are complacent sa atong kinabuhi, unsa imong ma-feel? Frustration. Ma-feel nimo ang kakulangan. Ma-feel nimo ang useless. Tanan nga kung gihimo, mawala lang. Kay unsa imong nalimtan ang Dios sa imuhang kinabuhi. Biski pag busy ta church, kailangan yun nato unahon ang Dios. Amen ba? Amen. Kailangan nato unahon ang Dios. Third, the result of The remedy of complacency is dedication. Mauna ni, kay ano man kakampante naman kasi mo kinabuhi. God is calling us to work, di ba? Diha sa tong buhi nga Dios, willingly at whatever you do. Di ba? As though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward, and that your master you are serving is Christ. So kampante naman kasi imong kinabuhi, imong nahibalan nga imong kinabuhi is plato. Unsay plato? Ana lang ba kung pangutanon ka, kumusta naman ka? Maulang gihapon. Di ba plato? Dili pwede nga kung pangutanon ka maulang gihapon. For the better. O di ba? Going taas ta, dili ta pa decline pababa. Kay nga naman, there are spiritual stagnation kung mingon kag okay lang ka. Kay nga naman, imong spiritual life is stagnant. Walay kalutsan. So kung gusto ka nga dili ka mahimong stagnant sa imong Christian life, na ay antidote niya na. Unsay antidote sa spiritual life? Intentional pursuit God. Amen? Intentional gyud ka, dili lang papaling-paling. Kung ganahan lang ka mo ampo, okay na. Ganahan ka mo basa, okay na. Ingon si Pastor Adel, dili. Di ba? Personal intention yun ni mo diya sa itong buhi nga Diyos. Second, active service and ministry. As long as kung na-feel ni mo nga stagnant na ka, Lord, i-renew, Lord, ang akong dedication o ang willingness to work for your glory. Amen. Mauday ng antidote. And second, the accountability. Mo nang naatay life group. Amen? Biski pag face-to-face nga life group, biski pag online nga life group, that is maka-ignite sa imong spiritual life nga dili ka mahimong stagnant. Amen? And number 3, embrace changes to grow diya sa tumboy nga Dios. Mo nang natay si LDP, not only Sunday nga madungog nimo ang pulong sa Ginoo, not only nga nagbasa lang ka, pero God is open doors nga like si LDP. Kinsa ganing estudyante si LDP, tas kamot. Praise the Lord, no? Praise the Lord, jud kayo. Ang CLDP is one way nga mo deep grow ka sa Ginoo. Deep growth jud imong kinabuhi. Kay moabot ang panahon nga naay pagsulay, katawaan lang nimo ang pagsulay. Kay kabalo ka na ang buhi nga Dios. Kabalo ka asa ka mo stand. Kay tungod sa imuhang learnings diya sa tong buhi nga Dios. This message ends with a reflection. We need to make space in our busy lives to pay attention to the Lord. Despite sa itong ka-busy, nagtrabaho ka, nagtudlo pa jud ka, tapos magwali pa jud ka, mayingon na ka, Lord, na-stress na ko. Despite sa imong stress, pag unahon nimo ang Dios, unsay i-renew sa Ginoo sa imuha? I-renew imuhang kusog.
Di ba? I-renew imong passion. I-renew sa Ginoo imong gugma sa ministry. Munang may ngong kapoy naman ko Bible study, Lord. Oy, no, dili nga na. Kay stagnant na basig manaog na ka. Go back to God. Amen ba? The truth is that it was not about building the house of God, unsay nakaingon sa yellow, but honoring the God of the house. Amen. I-honor na to ang Diyos sa tanang panahon. Yes, kailangan na itong kwarta. Pero unsay gingon sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Why worry? Nga mag-worry pa man ka? No, if you honor the God of the house, i-provide ni Lord tanan. Amen. Diba? When we engage with the mission, dara, we see the God we serve. Manang dili ta mahimong stagnant. Kaya nga naman, unsa atong mission, and that is to share the word of God. When Jesus is the center of our lives, then we will have heart for His house, heart for the ministry, heart for the people. Amen ba? Makita ni mo mga tao sa Facebook na walay maksakyan. Saba, layo naman to, naman to sa Manila. So, heart, mutabang sa ilaha. Amen. And what is the message of the Lord for today sa itong Kinabuhi Church? Maybe we neglect God because we are busy, we have the busy life. Maybe we are Israelites. Marang ako man to, Lord, no? Na-exile ko for 70 years sa worldly passion, kay giunan ako ang kalibutan. Giunan ako akong pamilya. Giunan ako ang trabaho before ka, Lord. Ikaw to, ikaw to igsoon, nga ni-appeal sa 70 years sa exile. Kay giunan nimo ang kalibutanon. We neglect God. We neglect the Word of God. We neglect to pray, to worship God. We become complacent sa itong kinabuhi. Okay na ko. Ayaw na kong i-promote kay okay na ko. But God is calling us today to come back. Amen ba? To restore our worship to Him. Amen. God is calling us to honor God and prioritize despite of our busy schedule. Amen. Mo na giingon ni Pastor Paul Chandran, ang dako nga one, kung prioritize nimo ang Ginoo, kung ibutang nimo sa kanang Manila paper or sa bond paper, wala nay sunod ang one. One ra gyud gikan sa taas hangtod sa silong. One. Kay kung magbutang ka og one nga gamay na may 2, na ay 3, na ay 4. Diba? Kung i-prioritize na to ang Ginoo, ang one, dako gyud na nga one hangtod sa silong. Amen. Ingana ang gusto sa Dios sa toa. I-prioritize na to ang Dios. Church, it's time to offer our lives to God. Amen. Ibalik yun na to, no? Sa Dios tanan atong kinabuhi. And this is our conclusion. The Lord has spoken. The message of Haggai is a clear call to action. Dili lang tangan maminaw lang, kundi mag-action ta, natay pagabuhaton. It's not enough to simply acknowledge that we have been complacent. I-acknowledge ako, yes, ako jud to. Kanang kampante ra kay ko sa kinabuhi. Diba? We must take concrete steps. Unsa imong steps to change your ways. Diba? God is asking you to be obedient, diligent, and to be dedicated to His purpose. He's not asking us to do this in our own strength. Kabalo siya kung unsa ka. Maluya ba ka or dili? But He's promising to be with us. Empower us to bless our works, our efforts. So let us go forth with courage and determination, knowing that as we obey God's call, we will experience His favor, His blessing, His abundance, and let us rebuild what has been neglected. Na-neglect na nimo ang Ginoo, i-rebuild nato balik nato diya sa tungbuhi nga Dios. And let us start that God will restore what has been broken. Amen? Nakapalayo man ka sa tungbuhi nga Dios, mabalik na sa Dios. Na siya joy na ay gahom nga ikaw ug ang Dios nabalik ang inyong intimate nga relationship. Nabatay na learn mga igsoon? Amen and amen. And this is our reflection question.
why were Haggai and the Israelites allowed to return to Jerusalem and rebuild the temple? How does this message by Haggai relate to your situation? And have you lost fire for God's mission, house, and glory? Can you do to reignite that fire? What can you do to reignite that fire? So maybe mao na tong pagahisgutan sa atong life group or sa ato ang ka LG ato no or sa kanang kinsa imong ka life group today. Mao ato ang hisgutan. So to God be the glory, no? So manindog tang tanan, shall we give God a round of applause? To God be the glory. Salamat sa iya mga pulong nga nagapa-remind ka nato nga we will go back to God. Amen. Shall we pray? Magadukota. We thank you, Lord, for this day, the message that you have given to us, O God. We acknowledge that you have spoken to us, calling us to examine our priorities and dedicate ourselves anew to your purpose. Help us, Lord, not only the hearer, but the doer of your word, O God. We pray, Lord, that we will leave behind any complacency sa among kinabuhi, O God, and we commit ourselves wholeheartedly to build your house, both literally and figuratively, O God. Tagaimig kusog, Lord, and the perseverance to overcome unsa man ang sitwasyon nga naami, unsa man ang mga kinabuhi nga naami, do lisod man kayo, Lord, knowing ikaw among Dios nga kauban sa matag adlaw. We pray, Father, that your presence be with us, O God, and your blessings, Lord, are with those who diligently seek you, O God. We thank you, Lord. We glorify you, O God. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen and Amen. Sige, Praise the maglingkod Lord. ta.